शरीयत में अदब अच्छा, तरीक़त में लगी अच्छी, कहीं का होश है अच्छा, कहीं की बेखुदी अच्छी। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सुभान अल्लाह जी। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों, मोहब्बत के करीनों में। जिसको भी मुकाम मिला अदब से मिला, बेशक। खा वो ख्वाजा मोइनुद्दीन हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन हो, फरीदुद्दीन हो, निज़ामुद्दीन हो, अलाउद्दीन हो, मोहम्मददीन हो, जलालुद्दीन हो, मुहय्यिद्दीन हो, जिसको भी मुकाम मिला अदब से मिला। अदब से मिला। अल मुरीद ला युरीद, मुरीद वो है जिसका अपना इरादा कोई ना। सूफिया ने किताबों के अंदर समा के आदाब लिखे हैं। बेशक। दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने कश्फ मजूब में पूरा बाब बांधा है। हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी ने बुनियादुल तालिबीन के अंदर, अवारफ अल मारिफ के अंदर शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी और उम्महातुल कुतुब है जो तसव्वुफ की, उसके अंदर अदब की बड़ी तलकीन है। आज का दौर समा की महफिलें महज एक रस्म है, एक दिल का बहलावा है। पहले ज़माने में औलिया की मंजिलें तय होती है। कहते हैं ना सलातो मिराजुल मोमिनीन, तो अस्समाओ मिराजुल आशिकीन, समा आशिकों की मिराज हुआ करती थी। जी जी। अब की बात नहीं हो रही। अल्लामा इकबाल फरमाते 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, तो अब जरूरत है कि वो फैज़ान हो। उसका एक असूल होता था जो ख्वाजा ने चिश्ती ने किताबों में लिखा है। नंबर 1, महफिल के अंदर कोई बेवजू ना हो। ये चूंकि एक मौका गनीमत जानकर मैंने कहा मैं आपकी कोशिशगुजार कर दूं। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात किसी एक के भी समझ में आ गई तो बात करने का मकसद बुरा हो। नंबर 1, बेवजू कोई ना हो। नंबर 2, किसी का सर नंगा नहीं होना चाहिए। ये मैं बारहा गुजारिश कर चुका हूँ, पिछली दफा भी। सर नंगा नहीं होना चाहिए, सुनने वालों का भी और सुनाने वालों का भी। अब अगर कोई ये कहे कि जी टोपी को इतनी जरूरी नहीं है, टोपी को इतनी जरूरी नहीं है, तो समा कौन सा इस्लाम के अंदर जरूरी है? ये कौन से सपारे में आई है कुरान मजीद की? तो मैं ये आपको अक्लमंदारा इशारा काफी है। मैं तसव्वुफ मार्फत की गहराइयों की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर की सतह की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिरी अदब जो आदाब जो होते हैं, अदाब महफिल जिसे कहते हैं, तो इस्लाम ने हमें अदब सिखाया है। कुरान सारा अदब से ये तक अदब ही अदब है सारा। सहाबा कराम हुजूर के सामने खड़े होते थे तो ऐसे खड़े होते थे जैसे अल्लाह के सामने खड़े। नमाज की हालत में जैसे खड़े होते हैं, वही हालत अपने मुर्शिद के सामने होती है। अब भी ऐसे ही करते हैं ना सारे पीर और मुर्शिद के लिए मुरीद। ये तरीका किसने सिखाया? पहले मुरीदों के गुरु ने अपने मुर्शिद का अदब करना सिखाया। हुजूर के सामने जब बैठते थे तो उसी तरीके से जैसे अल्लाह के सामने बैठा जाता, अत्ताहियात की हालत में। आज का नौजवान स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले वो हाथ आगे बांधते हैं कि पीछे? ईमानदारी से बताओ, ठीक है? ये है वो नई तहजीब, तकल्लुफ के सिवा कुछ भी नहीं। चेहरा रोशन हो तो क्या हाजत है गलगुना फरोश, गला तो घुट दिया है मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा फरमाते हैं न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर खेजी। मुझे लंदन और इंग्लिस्तान की फिजाएं भी जो हैं वो मुतासर नहीं कर सकी कि वहाँ की रियाजारी, रातों को उठना, तहज्जुद पढ़ना, नमाजों की पाबंदी और मशरकियत को कायम रखना। उन्हें नफरत थी मगरबी लिबास से। जब हाई कोर्ट से आया करते थे तो सबसे पहले पैंट को टाई उठा के फेंक देते थे और अली बख्श को कहते थे वो मेरी तहमद का कुर्ता ले आओ। क्यों? आप फरमाते हैं अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हमारा अपना कल्चर है, हमारी तहजीब है, हमें कुछ भी किसी से सीखने की जरूरत नहीं है।
1400 سال کی تاریخ ہمارے پاس ہے. ہمارے اکابرین بزرگان دین ہمارے اسلاف ہمیں سب کچھ سکھا گئے ہیں, بتا گئے ہیں. کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب نہ دے گئے ہو. اچھا ایک تو یہ ہوتا تھا کہ سر ننگا نہ ہو, پہلے بے وضو کوئی نہ ہو, سر ننگا نہ ہو, بے شرع کوئی نہ بیٹھا ہو محفل میں, باعمل لوگ بیٹھے ہوں سارے. اور پھر ایک شرط یہ ہوتی تھی صاحب حال درویش ہو سارے, جو باطن کی کیفیات و واردات سے واقف ہوں, وہ وارد الوجود ہوں. اور ایک شرط یہ تھی, میں وہ شرطیں بتا رہا ہوں پرانے زمانے کی, یہ آج کے دور میں اپلائی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ دور بدل گئے, زمانے بدل گئے, سوچیں بدل گئی, ہم پتہ نہیں کیا بن گئے, ہم آگے چلے جا رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں جانا کہاں ہے. ہاں 2 رکعت نماز نفل تحیت السماع یہ بھی ادا کرنے پڑتے تھے, 2 نفل پڑھا کرتے تھے, کیونکہ یہ عاشقوں کی معراج ہے. اور قطب الدین بختیار کاکی کون ہے؟ کون؟ بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد. ان کا وصالی تو عالی میں ہو گیا, 3 بجت کی حالت تاری رہی, پشتگان خنجر تسلیم رہا, ہر زمان زلیب جانے دیگر است. یہ شعر ان کے مزار پر بھی پڑھنا منع ہے. ایک دفعہ قوالی ہو رہی تھی نا, تو بھائی قطب پاک کا جسم قبر سے باہر آنا شروع ہو گیا. بھائی نظام الدین محبوب الہی نے قوالی بند کروا دی اور فرمایا, لکھ کر لگا دیا کہ یہ شعر قیامت تک کے لیے یہاں کوئی نہ پڑھے. یہ باتیں ہیں عاشقوں کی. ہم تو انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں, کل صبح ہوگی رات گئی, بات ختم. کیا خیال ہے؟ نہ کسی نے کچھ لیا نہ کچھ دیا, پیسے لٹائے. یہ طرح باتیں ہیں, کڑوی گولی فائدہ مند ہوتی ہے. اور مجھے یہ عادت ہے حق بات بیان کرنے کی. میرا نام ہی اظہار الحق رکھا ہے حضور ملکی بابا نے. تو صرف اشاروں کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہم جب اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو ٹوپیاں سر پہ رکھ لیتے ہیں. یہ بارگاہ کس کی ہے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ خادم نشین با خدا وہ نشین در حضور اولیاء. کوئی اللہ کی بارگاہ بیٹھنا چاہے تو اولیاء کے پاس بیٹھے, سمجھے میں اللہ کے پاس بیٹھا ہوں. تو اللہ مسجد میں ہے, ہر تھا وہ ٹھیکہ نہیں مسجد کا. گل ہے اصل ہماری نیت. تو تے چکدا دل تیرا نہیں چکدا, ڈب جانے یا کم تیرا نہیں مکدا. تو بات یہی ہے, نہ مسجد دی نہ مندر دی, ایک کھیڑ ہے تیرے اندر دی. کر صحبت مست کلندر دی, بندے وچ مولا دیکھی دا. تو ادب ضروری ہے, آپ کو دیکھ کر لوگوں نے سیکھنا ہے. تو قوال حضرات کو میں اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں کہ چلو ظاہری ادب ہی صحیح, ٹوپی سر پہ رکھ لیا کریں, باقی نمازیں پڑھنے وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. آپ نے میری باتوں کو سنا, بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے.